Pahibalo ang Zamboanga del Sur 2 Electric Cooperative Incorporated kun Samsareco 2 buot magpahibalo sa tanang mga tinahod na itong mga miyembro konsumante tag-iya ning maong kooperatiba nga aduna kitay ipahigayong panagtigom karong umaabot nga December 9, 2023 adlaw nga Sabado ang atuang ika-38 na Annual General Membership Assembly kun AGMA venue sa atuang panagtigom Ipil Main Office lungsod sa Ipil. Ang oras sa pagparehistro kun registration nato magsugod alas 8 sa buntag hantod alas 12 sa udto ug ginadili ang proxy. Sama sa atuang naandan aduna kitay daghang door prizes nga mga appliances nga ipabunot o iparaffle sa mga mutambong. Busa giawhag ang tanang miyembro konsumante tag-iya ning kooperatiba sa pagtambong sa atuang tinuig nga tigom o assembly. Daghang salamat ang nagpahibalo Samsareco 2 Management.